নমস্কার বন্ধুরা, আমি শান্তাশ্রী সরকার আবার আপনাদের মাঝে ফিরে এসেছি গান ভ্রমণ অনুষ্ঠানটা নিয়ে। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনাদের কাছ থেকে অনেক ভালোবাসা পেয়েছি আমি, আরও ভালোবাসা পাওয়ার আশা রেখে আমি আজ আমার অনুষ্ঠান শুরু করছি। আমি আজকে কালমেসের কারমাত্যাগ থেকে একটা গান নিয়ে এসেছি, যেটা আপনাদের অতি প্রিয় গান, অনেক পুরনো গান। এটা এখন আর অত শোনা যায় না। আমি চেষ্টা করছি গাওয়ার। যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, আপনাদের আরও বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন যাতে তারা আমার গানটা শুনতে পারে। তাহলে শুরু করছি আমার গানটা বন্ধুরা। है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की। है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे ना जाएगा अंधेरा, क्यों ना थमेगा तूफान, कैसे ना मिलेगी मंजिल प्यार की। है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे ना जाएगा अंधेरा, क्यों ना थमेगा तूफान, कैसे ना मिलेगी मंजिल प्यार की। है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की। प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार, रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की। है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की। प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार, रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की। है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की। है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की। বন্ধুরা, আমার এই গানটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন। অনেক অনেক কমেন্টস করবেন, যাদের ভালো লাগবে তারাও করবেন, যাদের ভালো লাগবে না তারাও করবেন। আর আমাকে অনেক ভালোবাসা দেবেন, বড়রা আশীর্বাদ করবেন, ছোটরা অনেক ভালোবাসা দেবেন। এইভাবে আমার পাশে থাকবেন, আমাকে সুযোগ করে দেবেন নতুন নতুন গান আপনাদের সামনে পরিবেশন করার জন্য।
তবে আসি বন্ধুরা, তার আমার আশীর্বাদে ভোলেনাথের আসবে আপনারা সকলে খুব ভালো থাকুন, সুখে থাকুন, শান্তিতে থাকুন, এই কামনা করে আমি আজ আমার অনুষ্ঠান শেষ করছি। নমস্কার।